اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم کھلاڑی فارغ کر دیا گیا ہے، جو اپنے طور پہ کافی کوشش کر رہا تھا کہ ذرا میں ہی مین پلیئر ہوں، لیکن اب اس سے اظہار لا تعلقی ہونا شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ بہت مشکل سے ایسی کنٹرول کر پا رہا ہوں۔ عمران خان کا ٹویٹ پڑھ بیٹھا ہوں، عید کے دنوں میں کیا جگت ماری ہے۔ اب پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ اسی طرف ہی چل پڑے ہے، بلکہ چل پڑا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے یہ جو تصویریں اب اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ عید کے دنوں تک، پہلے دوسرے تیسرے دن تک اب یہی سارا سلسلہ جاری رہے گا، ٹرینڈ اب یہی چلنا ہے عید تک۔ اینیویز، عمران خان کے اکاؤنٹ سے وقفے سے یہ گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے 3 گھنٹے پہلے ٹویٹ آیا، ابھی دوبارہ سے ٹویٹ کر دیا۔ تو جو 3 گھنٹے کے لیے خاموش نہیں ہو رہے، 3 مہینے کے لیے خاموش نہیں ہو رہے، اسے 3 سال کے لیے خاموشی کیسے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ بہرحال عمران خان نے اپنا محاذ سنبھالا ہوا ہے اور جیل سے بیٹھے بہت سارے معاملات کو وہ اس ٹائم واقعی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور آپ کو شاید تھوڑے دنوں بعد اندازہ ہو، ابھی ان کے جو گزشتہ روز کے فیصلے ہیں، یہ پیٹرن ان چیف والا جو معاملہ ہے، اس کا شاید ابھی آپ کو آئیڈیا نہ ہو، لیکن کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا بیسیکلی یہ ڈرون اٹیک تھا، اور کس کے اوپر تھا۔ اپنے میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی پاورز انہوں نے کم کر دی ہیں، شاید اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ جب بھی کسی احتجاجی تحریک کی جانب وہ بڑھنے لگتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا مومنٹم تھوڑا ڈاؤن کر دیتے ہیں، یا پھر ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتے جو عمران خان ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرسٹ ایئر کی جو لیڈرشپ ہے، ان میں سے 2-4 مین لوگوں کے اختیارات کافی حد تک کم ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب نے پارٹی کے جو کارکنان ہیں یا رہنما ہیں، ان کو ایک بڑا سادہ سا میسج دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے۔ ویسے تو لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، لیکن ایک چیز انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو خاص طور پہ باور کرانے کی کوشش کیا کہ ابھی تک تو آپ کو بنی بنائی پارٹی مل گئی تھی، یعنی پلیٹ میں رکھی ہوئی ہر چیز مل گئی، آپ نے الیکشن بھی بغیر کیمپین کے جیت لیا۔ جس طرح سے جیت آپ کو پلیٹ میں رکھی رکھائی مل گئی، اس کا اعتراف بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے حلقے میں کیمپین میں بھی نہیں جا سکے، لیکن عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا اور لوگوں نے شکلیں دیکھے بنا ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے ناموں کے اوپر ٹھپے لگائے ہیں۔ تو یہ بات تو فیکٹ ہے۔ اب عمران خان نے کہا کہ اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے، لہٰذا سب کو محنت کرنی ہے اور سب کو آگے آنا ہے۔ تو اب نظر رکھیں گے کارکنان کے کون سا پارٹی کا لیڈر ہے جو ڈنڈی مار کے تھوڑا سائڈ پہ ہو رہا ہے، کون فرمائشی گرفتاریوں کی طرف جا رہا ہے اور کون واقعی گراؤنڈ پہ نکل رہا ہے۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ چھپے رہیں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ خیر، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اب ان کا ضمانت کا جو کیس ہے وہ لگنے جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے۔ یہاں پہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کل چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ان کے ضمانت کا کیس یا سزا معطلی کا کیس جو ہے وہ سننے جا رہا ہے۔ ایز اف ناؤ ابھی تک یہ چیز برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن جس طرح آج ان کا ایک کیس اچانک سے ڈی لسٹ ہو گیا، کہیں کل کو بھی ایسا نہ ہو جائے، اس بات کا خدشہ بہرحال موجود ہے۔ تو جب تک اس کی سماعت ہو نہیں جاتی تب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اب اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ عالیہ حمزہ پہلے سے یہاں پہ ہے، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ آ چکے ہیں۔ تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آپ کو اچھا خاصا رش جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ لائرز بھی پہنچیں گے، پی ٹی آئی کے رہنما بھی پہنچیں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک میگا پریس کانفرنس کی ہے۔ اس سے پہلے جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے تو مدر آف آل پریس کانفرنس جسے کہا جاتا ہے نا، اس قسم کی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں پورے پاکستان کی انتخابی دھاندلی کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں وہ پریس کانفرنس ہوئی، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے ویژولز ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کتنی بڑی وہ پریس کانفرنس تھی۔ اس میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا گیا تھا، لوکل میڈیا بھی تھا۔ آج ایک حلقے کی دھاندلی کو میڈیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، اور جو مبینہ ثبوت ہیں یا شواہد ہیں وہ آج پی 62 کے حوالے سے اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ میڈیا کے سامنے رکھے گئے۔ اس میں کلپنگز بھی چلائی گئیں، اور انفارچونیٹلی وہ جب کلپنگز چل رہی تھی تو شاید وہ ایڈیٹر کو ایڈٹ کرنا بھول گیا، وہ بیچ میں ہی گالیوں والیوں والی بھی ساری چل گئی، تو وہ تھوڑے سے لوگ ادھر امبیرسنگ مومنٹ ہو گیا۔ بہرحال سم ہاؤ یہ پارٹ آف دا گیم، اگر تھوڑا ایڈٹ کر لیتے تو بہتر تھا، بٹ یہ چونکہ نیچرل تھا، ایک انوائرمنٹ کس طرح سے ہیٹ اپ ہوا تھا، لوگوں کا کیا انیشل ریئیکشن تھا وہ سارا دکھایا گیا۔ کس طرح سے لوگوں کو اندر سے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا جا رہا تھا، کس طرح سے باہر سے لوگ اندر بھیجے جا رہے تھے، یہ جو مناظر وہاں پہ اس ٹائم خفیہ طور پہ ریکارڈ کیے گئے وہ سارا کچھ، اور پھر جو حکومت کے اتحادی جماعت کے رکن ہیں
नदीम अफजल चंद और बाकी उन लोगों के इल्ज़ामात, ये सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक एक सबूत जो है वो बताया गया, दिखाया गया कि कैसे कैसे सुबह से लेकर शाम तक ये सारा कुछ हुआ, और एट दी एंड उन्होंने इन इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो इन इंतखाबी नताइज को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर रहे और ना इस हल्के के नताइज को मानने के लिए तैयार है, इसलिए उनकी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम खिलाड़ी फारिग कर दिया गया है, जो अपने तौर पे काफ़ी कोशिश कर रहा था कि जरा मैं ही मेन प्लेयर हूँ, लेकिन अब उससे इजहार लाताल्लुकी होना शुरू हो गया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेन लीडरशिप में से कुछ लोगों की पावर्स कम की गई हैं, लेकिन ये जो शख्स हैं, ये आप जानते हैं, इन्हें हाल ही में इमरान खान से मुलाकातों की कोशिश करने वाले तनवीर अहमद, बिजनेसमैन, अमेरिकन बिजनेसमैन, जो वहाँ से यहाँ आए, उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की और इमरान खान के पास गए, उनसे कोई माफ़ी का मुतालबा भी करते रहे। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आने लग गई हैं। तो अब बाकी जिन लोगों के साथ वो एसोसिएट थे, फॉर एग्ज़ाम्पल सजाद बरकी हो गए, अमेरिका में ही हैं, फिर आतिफ खान हो गए, अब उन लोगों ने अपना डिसएसोसिएशन का ऐलान कर दिया है, इजहार लाताल्लुकी कर दिया कि जनाब हमारा इस बंदे से अब कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि अलीमा खान की जानिब से जब ये कहा गया कि जनाब इन्होंने ये अटैम्प्ट्स किए हैं और इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे डिसोन कर दिया, उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, और फिर उन्होंने बाहर आके जिस तरह पीटीआई को एक वायलेंट पार्टी करार दिया, तो बेशक अपने तौर पे वो कोई पॉजिटिव कोशिश कर रहे थे, बट अब तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गई और पीटीआई अमेरिका के जो लोग हैं वो कंप्लीट लाताल्लुकी का ऐलान करना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमारा अब इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि ये बता कुछ और रहे थे लेकिन कर कुछ और रहे थे, जो कि पार्टी को हार्म कर सकता था। तो इसलिए अब चूँकि ये चीज़ें सामने आने लगी हैं, वैसे थोड़ा पहले ही आ जानी चाहिए थी इमरान खान साहब को या अलीमा खानम को, बहुत पहले ये डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए था, इतना टाइम लगाया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब उनके हवाले से तो क्लैरिटी आ गई कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शायद उस तरह से ताल्लुक़ अपना ना रख सके जैसे वो पहले क्लेम कर रहे थे। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा 27वीं तरमीम के हवाले से, जो मैंने पहले के व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट, जो पीटीआई के वोटों से जीते, वो दूसरी साइड पे जाके मिल गए और उन्होंने अचानक 27वीं तरमीम की हिमायत का ऐलान करना शुरू कर दिया, जबकि 27वीं तरमीम का ना ड्राफ्ट ग्राउंड पे है, ना उस बारे में अभी कोई चीज़ सामने आई, ना हुकूमत की जानिब से अभी कुछ बताया गया। लेकिन ये सारी बहस इनिशिएट क्यों होती है? ये एक फिलर फेंका जाता है कि ज़रा मार्केट का रिएक्शन चेक किया जाए, आवाम का मूड, टेम्परामेंट चेक किया जाए, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, वरना ये बयानात ऐसे ही नहीं दिए जाते। तो उन्होंने जैसे बयान दे दिया कि जनाब अभी तरमीम आई भी नहीं है और कह रहे हैं कि हम इसकी हमायत करेंगे और ये वकला का मुतालबा है, और उन्होंने सबकी नुमाइंदगी कर दी, सारे वकला की। अब रिएक्शन में क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट बार अलग, कराची हाई कोर्ट बार की जानिब से अलग एक एलामिया जारी हुआ, दोनों की जानिब से अलग अलग, और उन्होंने कहा कि भाईजान ये आपका अपना ज़ाती मौक़िफ़ है जो कि काबिल मुज़म्मत है, हुकूमत की प्रॉक्सी आप कैसे बन सकते हैं, और 27वीं तरमीम के हवाले से सारे वकला का मौक़िफ़ ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों बाज़ की जानिब से बहुत सख्त रद्दअमल और सख्त रिएक्शन आया है कि ऐसे बयानात देने से गुरेज किया जाए, इज्तनाब किया जाए। अब देखते हैं वकला का इस सारे मामले में इनिशियल क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो माहौल नज़र आ रहा है वो 27वीं तरमीम की तरफ जाना ही है। क्योंकि जब ये तरमीम मंजूर हो गई थी और जैसे कराई गई थी, उसके बाद तो लग रहा था कि अब तरमीम पे तरमीम आएगी, अब तो जनाब कोई भी तरमीम कर सकते हैं, आगे मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी आना है। तो देखते हैं क्या होता है। इस सारे माहौल में दो खबरें और हैं जो ज़रा समाजी मामलात के हवाले से ताल्लुक़ रखती हैं। एक तो मैंने बजाज न्याजी साहब, अभी उनका क्लिपिंग्स बड़े वायरल हो रहे हैं। आपको पता है न्याजी एक्सप्रेस या न्याजी बस टर्मिनल को वो हेड करते हैं या चलाते हैं, उसके मालिक हैं, उनकी बसें चलती हैं पूरे पाकिस्तान में। उन्हें किस तरह से हरासा किया जा रहा था, उनसे कैसे पुलिस वाले आके पैसों का तकाजा कर रहे थे, पहले 50,000 दिया, फिर 1 लाख दिया। ईद के दिनों में उनका काम माशाल्लाह से चलता है, तो वो मुसलसल ब्लैकमेलिंग जैसा एक मामला उनके साथ पेश आ रहा था। तो उसके ऊपर बहरहाल अब उन्होंने स्टैंड लिया। तो उन्होंने कहा, सवारियों से उन्होंने पूछा कि क्या मुझे फर्दर ब्लैकमेल होना चाहिए, बल्कि उन्होंने नेम एंड शेम करना शुरू कर दिया कि कौन सा पुलिस अफसर आता है उनके कैश काउंटर पे खड़ा होता है, कौन उनसे बहस करता है। सवारियों के साथ भी उन्होंने कहा कि आप भी बोलें, आपके भी हुकूक हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सवारियां भी बोलने लगी। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, एक पूरे मुआशरे की अक्कासी कर रहा है कि अगर एक बंदा भी खड़ा हो रहा है अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ऊपर, वो कह रहा है मैं हक पे हूँ, मैं सारा काम जेन्युइन कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, अब कोई मेरे से ये कहे कि बच्चों के आईडी कार्ड चेक कराओ या ख़वातीन के आईडी कार्ड चेक कराओ, तो मैं ये तो नहीं कर सकता। तो अब इसके ऊपर जो एक सोशल मीडिया के ऊपर क्लिपिंग्स वायरल हो रही हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो बहरहाल अगर एक बंदा भी उठ के अपने हक के लिए खड़ा होता है तो वो और बहुत सारे लोगों को हौसला देता है। इनका तो हो सकता है कारोबार, बच्चों को चेक करें, मेरा नहीं हो सकता, औरतों को मैं नहीं चेक कर सकता।
आप हालात देख लें इनके, इनकी कंप्लेन करें। कंप्लेन है। वो पहले आया, गुस्सा है, वो जो पीछे खड़ा है, दिखाओ उसको जरा, ये अंदर घुस कर गया है और उसके बाद फिर आ गया यहाँ पर। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनका करूं क्या यार। 2 घंटे हो गए, मैं उसने जलील कर दिया पकड़ कर। हम मुसाफिरों को भुगताएं या इसको भुगताएं? अभी 10 दिन पहले लाख रुपया लेकर गया मेरे से, उसके बाद फिर मांगता है। मैं कहा मर जाऊंगा, देने चाहिए मुझे पैसे, इसको होना चाहिए ब्लैकमेल। अब आप मुझे बताएं मैं बच्चों को उतार दूं? कहते हैं बच्चों के भी शनाही कार्ड दिखाएं। मैं गाड़ी में बच्चों के शनाही कार्ड चेक करता फिरूं, औरतों के शनाही कार्ड चेक करता फिरूं इनके कहने पर। अभी उधर बदमाशी कर गया, फिर अभी इधर आकर ज्यादती कर रहे हैं। ये हमारा कानून है यार। आप लोग भी बोल रहे, गूंगे बह रहे हैं सारे, जुल्म नहीं कर रहे? बताएं कितना जुल्म करते हैं, बताएं ये लोग। कोई इंसानियत है यार? कोई बात बनती है कि मैं अब बच्चों के, औरतों के, बच्चों के शनाही कार्ड चेक करूं? मेरा ये कारोबार है। इसी सारे मामले में एक छोटी सी अर्ज आपसे ये करनी कि खबर मैंने पढ़ी कि किसी जगह पे कोई खातून है, मुअम्मर खातून, वो भूख से मर गई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये खबर सुनने के बाद बहुत अफसोस हुआ और काफ़ी देर तक तो मैं ये सोचता रहा कि यार ये कैसे, अभी तक तो हम ये सुनते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता, वाकई में लोग इस हालत तक पहुंच चुके। और अगर कोई ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है जो उनके आसपास कहीं पे रहने वाले लोग होंगे जो कहीं गाफिल रह गए इस सारे मामले से, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए या अपने आसपास लोगों की हालत ज़ार देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, कोई ऐसी लाचारगी में या बेचारगी में तो नहीं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा। बहरहाल अगर कम इल्मी में किसी से ऐसा हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर जानते बूझते हुए भी कि कोई सफ़ेद पोश आपके दाएं बाएं ऐसा था तो फिर भी ये सारा कुछ हो गया, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होना चाहिए जो उनके दाएं बाएं या अतराफ़ में रह रहे थे। आगे ईद कुर्बां है और इसका तो पैगाम ही ये है कि अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचना। तो इसलिए आप भी इस ईद पे ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अपने आसपास अगर कोई सफ़ेद पोश है, कोई ऐसा शख्स है जो नहीं कह सकता, नहीं मांग सकता, उनकी ज़रूरियात का ज़रूर ख्याल कीजिए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।